ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবেন, বুঝতে পারবেন অনেক কিছু। मैंने तुम दोनों को डराने के लिए आया था और बोल अब तू डॉन बे तू डॉन बना से लिखिस डॉन डॉन कहाँ बनाया तू डॉन ताले बना से लिखिस डॉन बना रहा है तू डॉन ताले बना से लिखिस कौन डॉन आज बैक तोरा अवस्था की को चाले टहल बाटी कौन बना रहा डॉन अब टहल बाटी आलो ती हीरो बड़ा रे तू बना से रुक ले कोने चुप कर তুই কি হিরো? কেউ মারবি না একটু কোনো কথা বলবি না तू की हीरो আজ আসছে তখন নিষেধ করলো না তো সৎকার লোক করে ঢুকলো ও ভাই, ও ভাই রে ভাই, ও প্যানেল মে আর গুছাইছে, মামুন ভাইয়ে লাচাইছে, অন্য লোকে তো বিগদছে গো ভাই। ও ভাই রে ভাই, ও 28 স্টেশনের কেনে মার খালি রে ভাই। হ্যাঁ আমি তো কইয়ের আমি মানে বাজারে দাঁড়িয়ে যেতে ভাত আমি শোয়াইছি, আমি গুছা মুছা খামা দিয়ে চলে গেছি এনে মেরে লই।